Махридин Джалолов, Official, является информационным партнером энергетического напитка King Kong Energy. Брат, все по воле Всевышнего, не расстраиваться, у тебя все впереди еще. از بدخشان افغانستان کل تاجیکان جهان من با آنها چی گفتم میخوای؟ تشکر میکنم قلب از مردم تاجیکستان واقعا مرا زیاد تشویق کرد خودت باردین جلال واقعا مرا در اینترویو در صفحه اجتماعی اینستاگرام مرا زیاد تشویق کرد یک جان سپاس. Пересечение границы – дело непростое и небезопасное. Я всегда рекомендую надежных и проверенных людей. Пересекайте границу безопасно, с комфортом и с надежными людьми. Шамс Экспресс – более 10 лет опыта работы. Подробная информация в описании. Umejonday asramoq mardlarga xosdir. Mangu berdim, mangu aytmog'im rostdir. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Kim yurtidan yovni qursa, mendirman qo'shar. Как ты думаешь? Нет, мы точки раз, точки. Кто фаворит на финише? 50-50. Чего? Потому что оба хорошо дерутся. По фикрам, Бадахши, Брейм дадагия. Бадахши дадагия, лиговый сах, вот Бадахши пура, барочки, махорат скётара. Нек кадой подготовку, каштагда мы хава мебура. Тут все зависит от подготовки, да. Да. Точные удары только у него. А узбек только пока разведку проводит. Ой, хорош. Bukan perawat kayak besar dulu. Junction ni. Nama siapa besar? Besar baca. Fas. Besar siapa baca?
Osman kim bırak? Ha Osman Kanigaz'dan kime bırak Osman? İnşallah. Sen Panjona, 50 на 50. 80 на 40. Подожди. 100 на 40, 120 будет. Короче, смотрим. Сейчас после второго раунда, я думаю, уже 80 на 20, уже Бадахши выиграет. Дальше, да? Да. Сейчас посмотрим. Гифтан дагор эпизода. Накал тут большой вероятность. Заряжатка есть, удара, на встречу. Я уже просто заряженный. Не, Бадахши слишком заряженный. Бехат заряженный. Вот они свободно коркнут, да, бывает? Озод, да. Иди. Akı das kaç, akı. Koçluğu das kaç zaman akı. Я говорил. Дай ему. Давай на крышу! Girip konsolkada girip. Один, як, раундо, як. Куганив, як. Будет сеюм раунда, раунди сера будет Бадахши бигирад. Бадахши шону бигирад, ага сери атака кунаку. Тамомда та эпизод гам хели шост. Бале, будет ҳуҷум куна Бадахши. На. Osmanbek, megam ba nazdiki ACM miyoy. Inşallah aka. Ama bu tasiri xitona. İnşallah. Ya Allah. Korku Badaxshi, Kocha korku. Na bezayacho. Vay Badaxshi. Barbaş taşlar, barbaş ne yapalım? Poça. Бля, провалить вообще бы за нас.
سوله Как ты себя чувствуешь после дебюта и после такого близкого боя? How do you feel after the debut with this close fight? Thank you so much. Same as Maxima. Assalamu alaikum. Thank you so much for everyone support me. My brother, my fans, my cousin fans also support me, and my people from Afghanistan. Assalamu alaikum. I know. Брат, все по воле Всевышнего, не расстраиваться. У тебя все впереди еще. Ай, машаллах, ай, машаллах. Карим, салом алейкум. Ман тура табрик мекунам бо ғалаба, ниҳоят ғалабаи бигем ана сазовор бо яке аз ҳарифҳои пурқувват. плоне ки ту дар ҳамин файти худ монда будӣ, бо мувофиқи плон ҷанг кардӣ? бале, ман мехостам ки я рифма ки буз амла мезад, ман мехостам ки да амлази баракси стратегӣ маврази мубориза бикунам ва ман дифои кор кардам, чунки устодам гуфта буд ки ман кор. Бале, бисёр хуб. Дар бораи ҳамин зарбаҳое ки ба поча задӣ, ин зарбаҳоро ба ту ки тайёр кард? Абдулазим тайёр карда, ин дига заман иҷоф кашида иса. бисёр хуб, бисёр хуб. Бо як ду сухани дига дар бораи бисёр вақте ки вай ба ту ҳуҷум мекард, дар баргаштан ту бисёр хуб мерасондӣ. Инро ба ту ки ёд дод? Плани ҳарч машааллоҳ, машааллоҳ. Плани ки мо ҳастем мо. Дирӯз бо витсе-президенти ACA Асланбек Бадаев ман гуфтушунӣ доштам, интервю доштам ва ман ба ӯ гуфтам ки яке аз бақувваттарин файтерҳои Афғонистон ин Абдулкарим Бадахшӣ аст. ба фикри ман, ба фикри шахси ман журналистам, менеҷер ҳастам, ба фикри ман беҳтарин файтери Афғонистон худ ҳастӣ. Ту ҳамин чизро тасаввур мекунӣ ё не? ман афғонон куллум аз файтерҳошон дӯст дорам, афғоном аз хунум аз дӯсташон дорам, кулли дунёро озод магам истиъдоди худовандӣ дига, чизе ки худованд бута дига ӯ кас монеъ аз ӯ шуда наметавонад. Машоаллоҳ, бисёр хуб. Ва имрӯз дар ҳақиқатан ҳам бачаҳои тоҷик омада буданд, аз Тоҷикистон, аз Самарқанду Бухоро, аз Бадахшони Афғонистон, кулли тоҷикони ҷаҳон омада. Ба онҳо чӣ гуфтан мехоҳӣ? ман ташаккур мекунам қалб аз мардуми Тоҷикистон. Воқеат мара зиёд ташвиқ кард. худат Баҳриддин Ҷалолов воқеат мара дар интервюи дар сафҳаи иҷтимоии Инстаграм мара зиёд ташвиқ кард. Якҷон сипос. Ташаккури зиёд. Дар оянда чӣ план дорӣ? дар оянда план ба хайр амалияти муваффақият кунем иншоаллоҳ. Агар хос буд қарордод мегирем ба хайр фоид мекунем. бисёр хуб. ба бародари калонии худ чӣ гуфтан мехоҳӣ? ба бародари калонам иншоаллоҳ ба хайр баргард. Мунтазир ҳастем. бесаброна ба хайр ӯ дигар UFC фоид мекунад иншоаллоҳ. мунтазир фоид бошем. бисёр хуб. кай интизорот бошем? 4 моҳ пас. ман ба хотири азе ки ман ду фоид дар 3 моҳ кардем ва дигар эвент устодам фоид мекунад. устодам бисёр ва воқеат ҳамроҳи бародари устод Ориф
و پارتنر بود زیاد دوریم زیاد کار کرد همین کنجای قفس بخی بالا بخی پایین اما تو پر خود میگه پر ما زیاد کار کردم کل استراتژی پالونی سالساله بود بسیار خوب خاطر که نماندگانه چند بار از دموج گرفته شده بود اما پیش از این کار کرده بود نتونستن گرفتن یعنی کشتیگیر خوب بود تو ماشاءالله تو میدونی با من چی خوش اومد زبان انگلیسی تو ماشاءالله همه در حیات موندی بهترین زبان انگلیسی کرد گفتم دیگه استاد بودیم در افغانستان و شاگردم داشتم با هم دیگه انگلیسی هم بخیر که یو اف سی بریم بازی رو گپ بزنیم استوری دیناروز چه وقت نشیم عبدالکریم انا در برای چی پرسیدم در آخری فایت تو گفتی دینیس با دینیس کاناکوف میخوای قوا آزمایی نموی ولی دینیس کاناکوف در 70 کیلو میجنگه تو چطور بوم دینیس میگم تا 66 میرم 66 میگیرم 66 تو امروز که 57 خود جنگیدی من 57 میگیرم دیگه یک چیزی رسمی است یا بس چالش پایین بالا نداره میگه اسلام میگه براگ لیسنر بیا ما فایت کنیم ما میگیم کاناکوف بیا فایت کنیم زور نمیم بیا 66 کیلو جنگ کردن یا وقت جنگ کردی 66 کیلو ما 66 کاناکوف میگه 57 کیلو بیا 57 کیلو بیا بله 57 کیلو بیا کاناکوف لیموشین داوای 53 کیلوگرم بود درصد کاناکوف 57 کیلو بیا موضوع از فایت کنم موفقیت عبدالکریم موفقیت فخر میکنیم داینده وزن بالا شو افراد شو مشکل نیست بسیار خوب موفقیت سالی جان برکت بیم کسب کارتون از کسب کارتون برکت یابین ای کسب کار برکت یابین زلاتو تاجیک 57 کیلو وطندارا تاجیکا افغانا هر کس ببینن ما ان شاء الله در 57 کیلو اول کمربند سیر ان شاء الله که میگیریم بعد از اون 61 میریم ان شاء الله روبید میکنیم 66 میریم ان شاء الله الله اکبر الله اکبر